ate. Ay. Oh, what's going on here? What's going on here? We're heading to Sterling Dam. Sterling Dam. It's our first time here together. Sana all. We'll see you there. Mura man dagat sa una, diba? Uy, ginawa ko. Uy, ang atong bag. Kira ka dasi? Kaya ko dali. Ikaw kung liwanan guys. Bata. Kira eh. We still there, Mahal? Yeah. Wow, it's really nice. Very Yeah. long. Sige na pa-picture diri yo. Dira ka. Ito na. Lain sa kay pa-picture nung no. Lain kay nitong tiin. What kuan. Putaw. Nagdilip. Sa buka sa Oh, tali. wow. Wow, really nice. Mga laagan. Agad. WD. Kuya, uy, straight case we no? Pila ka ni katuig ikuan nila belt. Hindi ko pa-drive din na ni. Karoon din na yung constitution. Di eh. Sakit imong tayo na eh. Wow. Nana be so Drive kay ko nga sakit rin na before. yeah, Ito already ito. yeah, I know. How much more here? You have lots of rough road, no? Nagdamdag na ni. More road. Oh my god. Tam. There's the main road, oh. There's the main road there. We're still gonna have to follow this for a while. Is it? Yes. Nah. Unfortunately, we cannot keep going. Look, Maha. So, before we were here, that's where the gate was, Yeah, and now we're on the other side. yeah. Hello. Hey, we're here, guys. I'll have a look outside, huh? Tanaw na to outside. Let's go. Let's go out. Yun, that's it now. Huh? Harbidam ni ba? Dili, dito. Ang harbidam dito pikas. Sterling. Andot man dahil diri sweet. Ha? Mingaw no? Palupad na si Jack. What? Huh? In it. Is it?
Kiang-kiang ng siko, ano. Picture. Mahal. Mahal. Ano naman to? Nice. Gulang na. Dugay yung mga 1947 Diyos ko. Pa dyan na. Pag na pa akong papa na. So, Diba? ay, ang mama ni Thomas na nataw na. Ano nga time? 19... Ah, wala pa di ay. Gani. Wow. Tara. Bawal din sa Japan. Bawal? Strict ang Japan. Yan naman. Magantay kasi cellphone sa Japan nga puro Mao? bawal magud kayo silang kamera. Bawal. Ito kay sila. So, di gyapon day ka dala-dala Nanay dito. nag-drone sa Tokyo. Hmm. Takpan, penalty. Pila. So, 1 year, dako yung penalty. Nga foreigner. Wala. Bawal magkayo ang drone dito yun. Bawal. Mao. Kung camera, mag-picture ka, di ba? Pag may mga news, i-blur nila ang noun. Ito ka mga kuhan dito. Mabito na yung kaning iPhone. Kahit i-silent na ko, camera mo, capture din siya. Kaya naman yung picture dito nga, secret na mahibalaan mo na nila. Nga na sila po ang higpit. Grabe din, no? Ay, mag-drone, pero careful lang ka sa nayo kuan. Repeated na drone. Karoon na ako sa room. Tugnaw-tugnaw gid ay, no? Butas pa naglapad-lapad. Yeah. Yeah. What's happening? Where are we? I'm over there at the spillway. Sweet, ano? Sweet. Wow, nice. So they drilled that. Really? Yeah, drill and blast like me. Look, and then there's the water. If the water level Ah, yeah. rises, that's the spillway, so it flows over. Okay. It's interesting, no? Picture lang. Yeah, I took picture. Video. I took video. Wow, nice. Eh. Nindot asa man nadapit, diha. It's over there. Wow, kanindot. Unsa man na iya tong gikuan or nagkuan mo to iya. Drone. Did you take a video on ito? Yeah. Kuan na siya ang drone na ni kuan. Tol dito. Siya ra na mo dili na kailangan i-control. Kuan. Sa Southwest man, di ba? Mamo lang. Alibi ng drone. Pero bakit? May ganap na kaya. Kuan na ng drone ba? Kuan na. Naamay. Dito ito sa